ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनः प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीद एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्दप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्दप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्योऽभिबोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमल्स्वरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यत्
योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीहरे नमः। अजामिला नाम महेश्वरा पुराचरन् विभो धर्मपदान् गृहाश्रमे गुरो गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलडामदाकुलां स्वतःप्रशान्ताभिददाहृस आहृदाश्रया स्वधर्म उत्सृज्यतरास्म समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ततो भवत्नामयुधे सुधीरतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करान् त्रीनपि लक्षयन् व्या पुरामनात् त्वत्स्मृतिवासनाबलादे जुहानारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि ददास्य निर्गतां त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुराभिवेद्वदि भवदीयवासदाश्चतुर्भुजापीडपडा मनोरमाम् अमुं च सम्प्रस्य विकर्षदा भडान् विमुश्च इति आरुदाबलादमी निवारिदाते च भवज्जने तदा त्वदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिता न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम् इति प्रबोधत्पुरुषा भवाशिरीम् श्रुतिस्मृतिभ्यां विविधा व्रजादया पुनन्ति पापं न लन्ति वासनाम् अनन्तसेवादु निकृन्दतीं त्वयीं प्रबोधत्पुरुषा भवाशिरीम् अनेन भोजन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेषु अपि निष्कृतीकृता यदाग्रसी नाम वयाकुलाहरे इति प्रबोधत्पुरुषा भवाशिरीम् गणामबुद्ध्यामपि मुकुन्दकीर्तनं दहन्ति याखावगान् महिमास्य तादृश यदा अग्नियदांसि यथामौषधं गदानिधि प्रबोधत्पुरुषां भवाशिरीम् इति शिरय्यम्यपडय्य वासुसुदे भवत्पडानां जगनेन् निरोहिते भवस्मृतिं कञ्चनकालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पडयसो स्वकिङ्करावेदनान् सङ्गीताय महा त्वदङ्घ्रिभक्तेषु जगं गम्यतामिधिं स्वकीयभृत्यानसि शिष्यदुच्चकै सदेवावादालयनाथ पाहि मां श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोविन्दा। അത്തലിൻ ഗോപികൾ തപ്പിയെടുത്തൊരു ഉത്തമമുത്തണു നാരായണ ഭക്തിയം സിന്ധുവിൽ മധ്യേ വിടർന്നൊരു സച്ചിൻ മലരാണു നാരായണ ഗോകുലമാകവേ ശാന്തമായി തീർക്കുന്ന പാവനനാഥമേ നാരായണ നാം അറിയാതെ നാവിൽ വന്നാൽ പോലും വിട്ടുവീരിയാത്ത നാരായണ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ എല്ലാം മറക്കുന്ന ആനന്ദഗീതമേ നാരായണ
ബ്രഹ്മാദിദേവകൾ ഇന്നും സേവിക്കുമ കാരുണ്യതീർത്ഥമീ നാരദ വീണയിൽ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്ന പ്രേമസുരമാണു നാരായണ. അന്നൊരജാമിളൻ വൈകുണ്ഠമായി കണ്ട നാലക്ഷരമാണു നാരായണ. ഭാവികൾക്കേറ്റം പ്രയാസമായി തോന്നിയിടും പാടുവാനി മം നാരായണ. എന്തും പറയുവാൻ പൊന്തുന്ന നാവേനി ഇന്നൊന്നു പാടുമോ നാരായണ. എന്തും പറയുവാൻ പൊന്തുന്ന നാവേനി ഇന്നൊന്നു പാടുമോ നാരായണ. മാധവൻ എൻ ഗുരു കാട്ടിടും സംസാര സാഗര തോണിയം നാരായണ. നാരായണ തവ നാമത്തിൽ മുങ്ങിടും ഞങ്ങളെ കാക്കാൻ മറന്നിടല്ലേ. നാരായണ തവ നാദത്തിൽ മുങ്ങിടും ഞങ്ങളെ കാക്കാൻ മറന്നിടല്ലേ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. श्रीमदकलङ्क परिपूर्ण शशिकोटि श्रीधर मनोहर सटापटलकान्त पालय कृपालय भवाम्बुधिमग्नं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह. पादकमलावनतपातगिजनानां पातगदवानलपदत्रिवरकेतो भावनपरायण भवातिहरयामा. पापि कृपयैव नरसिंह नरसिंह. तुङ्गनगपङ्क्तिदलितासुरवराश्रय पङ्कनवकुङ्कुमविपङ्किलमघोर पण्डितनिधानकमलालय नमस्ते. पङ्कजनिषण्ण नरसिंह नरसिंह. मौलिषु विभूषणमिवामरवराणां योगिहृदयेषु च शिरस्सु निगमानां राजदरविङ्करुचिरं पदयुगं ते देहि मम मूर्ति नरसिंह नरसिंह. वारिजविलोचनमदन्तिमदशायां क्लेशविवशीकृतसमस्तकरणायां एहि रमया सह शरण्यविहगानां नाथमधिरुह्य नरसिंह नरसिंह. हाटककिरीटवरहारवनमाला ताररशनामकरकुण्डलमणीन्द्रैः भूषितमशेषनिलयं तव वपुर्मे चेतसि चकास्तु नरसिंह नरसिंह. इन्दुरविपावकविलोचनरमायाः मन्दिरमहाभुजलसत्वररथाङ्ग सुन्दरचिराय रमतां त्वयि मनो मे नन्दितसुरेश नरसिंह नरसिंह. माधव मुकुन्द मधुसूदन मुरारे वामन नृसिंह शरणं भवनतानां कामदगृणिन्निखिलकारणनयेयं कालममरेश नरसिंह नरसिंह. अष्टकमिदं सकलपातकभयज्ञं कामतमशेषदुरितामयरिपुग्नं यः पठति सन्ततमशेषनिलयं ते गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह. गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह. गच्छति पदं स नरसिंह नरसिंह. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. हिरण्याक्षे पुत्री प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध प्लपितत्रितिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः. कशिपुरमरारादिसतसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वान्न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमकाधैर्यनिधनं वरं लब्ध्वा धृतो जगदिक भवन्नायकमितं परीक्षुन्नन्निन्द्र अहरत दिवं त्वामगणयन्.
निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बृहैर्दृष्टैरन्तर्धदितहृदये सूक्ष्मवपुषा न तुन्नश्चैतस्त्राभ्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्यदैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयिरतिं गदत्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणता सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशुश्चिरमहुं गुरुप्रोक्तं चासो विदमिदमवत्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्तैव ववृथे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिप्रेष्ठे ततनये भवद्भक्तिं वर्या अभगतिति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराभिद्धः सुबहुबलितो दिग्गजनगणैः महासर्पैदष्टो व्यनशनगराहारवितुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो व्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि किमपि न निपीडा भजदः तदा शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्त्यमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये सपरनुखान् दैत्यतनयान् भवद्भक्ते तत्त्वं परमभिविज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं स्वस्तिपरं रुषान्तप्राहैनं कुलहतकस्ते फलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगदाच्चापि सफलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगति अरे क्वासो सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभीन्ते स्मं स्तम्भं चलितकरवाळोदिति सुतः अतः पश्चादिष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमा खट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आकुर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभुद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पकश्चन सम्पपातचलितो व्यम्भोज भुर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषिमः संरम्भिणीस्तम्पदः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युत्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जत्तबलोग्ररोमविकसद्वश्मा समाजृम्पतः तत्तस्वर्णसवर्णपूर्णदधिरु क्षाक्षं सठाकेसर प्रोत्कम्बप्रनिकुम्पिताम्बरमहो जीयात्तवेतं वपुः व्यातव्यातमहाधरी सखमुखं खड्गोग्रवर्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा तं श्रायुगोठामरम् स्वर्गत्वलिभङ्गभीषणहनो ह्रस्वस्त्वदीयस्तर
ग्रीवं पीवरदोषतो गदनख क्रूरांशुडोरोत्फलं व्योमोल्लङ्घिगनाखनोपमखन प्रध्वाननिर्धावित स्पर्धालुप्रगरं नमामि भव तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यममुहिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमकृत दोर्भ्या प्रदुभ्यामहुं वीरो निर्गलितोदगट्कफलकौ गृह्णन् विचित्तश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपादभुवन ग्रासोऽध्यदं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिचाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यं जवात् द्वारे धोर्युयुगेन पात्यनखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भन्नन्ददिगर्भनिर्भरगला दत्ता भुबुद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजग संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशुरक्तलहरी सिक्तोऽन्वमध्वश्मणि प्रत्युत्पत्य समत्य दैत्यपटली चाघात्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिता भुदिकुलं व्यालोल्यशैलोत्करं प्रोस्पत्खच्चरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ततो तावन्मांसवपाकराळवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वामध्ये समभिन्तरोषमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अम्भेतुं न शाककोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषता भूयोपेक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्तिसमताः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्यात् कामधियोऽपि ते निधवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाडितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभित श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तात्रिर्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोलङ्घये प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि मां। मुक्ति की जय, प्रह्लाद महाराज की जय। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।